समस्ते समवेत भावरे प्रभुंकर श्रेष्ठ नाम ओम श्रद्धापूर्वक 3 थर उच्चारण करवा। देव्यो सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जड्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मनामाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै द्वेषावहै ॐ शान्ति 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 समादरणीय उपस्थित सज्जन मंडली पूजार योग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन ईश्वरंकर अपार करुणारू आमे समस्ते श्रीमद् भगवत गीतार रसस्वादन आमे करुछे वर्तमान गोटे पद भजन गाइबा तापरे गीता पाठ करिबा हे सच्चिदानंद हे सच्चिदानन्द करुणार कंद करुणारकन्द अखिल ब्रह्मांड स्वामी अखिल ब्रह्माण्ड स्वामी हे सच्चिदानंद हे सच्चिदानन्द करुणार कंद करुणारकन्द अखिल ब्रह्मांड स्वामी अखिल ब्रह्माण्ड स्वामी तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा के देव उपमा देव उपमा जार पटांतर नाही जार पटांतर नाही जार पटांतर नाही जार पटांतर नाही सुमने सुवास सूरज प्रकाश प्रकाश देई छहे ईसा देई जैसा समीरे परस समीर परस निसार आकाश आकाश दिसे हस हस तारा शशि कुल पाई हे सच्चिदानंद सच्चिदानंद करुणार कंद करुणारकन्द अखिल ब्रह्मांड स्वामी ब्रह्माण्ड स्वामी तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा के देव उपमा देव उपमा जार पटांतर नाही जार पटांतर नाही बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की मर्यादा पुरुष रामचंद्र की ओम परमात्मे नमः नमो ऋषिभ्यो नमः नमो गुरुभ्यो नमः वर्तमान गीता पाठ करवा 24 रु हाँ सरी 24 रु पढ़वा पुनरावृत्ति हो संकल्प प्रभवान कामान प्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः सर्वान् मनस्वेन्द्रियग्रामं मनसैवेन्द्रियग्रामं
ग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः शने शने रूपरमेत् शनि शनिर्परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया यादृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मं संस्थानं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत् जतो जतो निश्चरति यतो यत् निश्चरति मनश्चरति अस्थिरम् ततोऽस्तु नियम्योत् आत्मा ततस्तु नियमयत्मन् आत्मनेव वशं नयेत् वसनये प्रशान्तमनसं हीनं प्रशान्तमनसंस्नेहं योगिनां सुखमुत्तमम् योगिनां सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् ब्रह्मभूतं कल्मषं जुञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जनेवं स्वात्मानं योगी विगत कल्मषः विगतसंसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सुखमसुखे सर्वभूत सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इक्षिते योगयुक्तात्मा ईक्ष्यते योगयुक्तम् सर्वत्र समदर्शनः समदर्शनं जो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रशस्यति 24 संकल्प प्रभवान् काम्यान् स्वक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम समन्ततः 25 शनि शनिरूप रमे बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंयम मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् 24 যতো যতো নিশ্চরতি মনচঞ্চলমস্থিরম ততস্ততো নিয়ময়ত দাত্মনেব বশং নয়েৎ 27 प्रशांत मनश्चूर्ण योगिनां सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजस ब्रह्म भूतमकल्मषम् 28 युञ्जनेम सदात्मानं योगी विगत कल्पस सुखेन ब्रह्म संपर्शः मत्यन्त सुखम सुतते 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षिते जगजुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति उड़िया 25 26 27
ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧିରେ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବ ପଦାଚନ ସକଳ ଚିନ୍ତାକୁ ତେଜିଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଦେଇ ମନକୁ ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଲଗାଇଥିବ ନିରନ୍ତରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ ନାହିଁ ବୁଝିବ ସର୍ବେ ମନ ଦେଇ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଏ ମନ ଯହିଁକି କରଇ ଗମନ ଯତ୍ନେ ତହିଁରୁ ଖସାଇବ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିରତା କରିବ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାଇ ରଖିବ ଅଧୀନରେ ନେଇ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ନିବେଶିବ ମନକୁ ଆୟତ କରିବ ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଜାଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ ଯେ ଅଟଇ ରଜଗୁଣରେ ଲୟ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ଭାବ ପାପହୀନ ଭାବ ଯାଠାରେ ହୁଏ ଜନ୍ମ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ ସିଏ ବିଷୟ ବାସନା ତେଜିଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଇ ମନ ଯୋଗ ସମାଧି ସଂଯୋଗକୁ ଆଣିବ ନିଜ ଆୟତକୁ। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की मर्यादा पुरुष रामचंद्र की। तो भगवान श्री कृष्ण कहले 24 नंबर श्लोक रे 6ठ अध्याय 24 नंबर श्लोक चली कहले संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनस्वीन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः जिते सब कामना अच्छी से कामना को कौन कर त्यक्त्वा त्याग कर सर्वान् अशेषतः सबु किछि कामना जिते सब कामना अच्छी सब कामना को त्याग कर त्याग कले ही कौन हेब ना आमर जो लक्ष्य कौन लक्ष्य ना सुख प्राप्ति आत्यंतिक सुख मुख्य सुख आनंद से सुख को प्राप्ति हेई पारिबो नहले हेई पारिबो नहीं। तो केंती प्राप्ति हेब तेणुक ये उपाय दौरान कौन मनस्वेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः मनस्वेन्द्रिय ग्रामं जेते सब इंद्रिय अच्छी से इंद्रिय मन सहित इंद्रिय मान को कौन कर निवृत्ति नियम्य ताकू निवृत्ति कर निजर अधीन को आण समन्ततः समान भाव रे ताकू निजर आत्मार कब्जारे रखिबा इंद्रिय मान को जेते अच्छी निजर अधीन रे रखिबा से कथा कहूँ जमीती कि आम आगर देखी जे मन सहित जेते सब इंद्रिय अच्छी से सब इंद्रिय जमीती कि गोटे पोखरी रे जदि छिद्र थाए हाले से कौन हेब वर्षा दिन रे से मैला पानी पशिज छिद्र थी हेले मैला पानी पशिज जदि पोखरीर चारिआडे जदि बंध ठीक भाव रे जदि बंधा जाइथिबो हाले केवल वर्षा पानी ही पड़िबो एवं से वर्षा पानीटा होउची एठारे अमृत एवं साइड रे जो मैला पानी बंद करदेवा आम छिद्र थिले तो पानी पशिबो मैला पानी गुड़िया पानी पशिबो जदि आमर ठीक से प्रकार ये जो इंद्रिय गुड़ाक अच्छी ये शरीर छिद्र अटे तो से जो छिद्र गुड़ाक अच्छी शरीर जो छिद्र अच्छी यही छिद्र साहाय्य मैला गुड़िया पानी पशिबो।
तो ये छिद्र गुड़ी को जदि निजर अधीन रे रखीदेवा पोखरी रे जो छिद्र थाए ताकू सिना माटी पकेकी आमे बंद कर दे पारबा किंतु शरीर रे जो छिद्र अच्छी ताकू आउ केंती आमे माटी पकेकी बंद करि पारबा कि आउ नहीं ताकू केंती बंद करिबा ना कहउछंती संयम्य ताकू निजर अधीन रे रखिबा निवृत्ति करिबा ताहेले जे कि हेबो ताहेले कौन हेबो ताहेले जे कि निजर अधीन को से आसी जीव एवं गुड़िया पानी पशिबनी गुड़िया पानी पशिबनी माने ये जो ज्ञान रे कदर्य हेबो नहीं आमर जीवन चर्या रे किछि कदर्य हेबो नहीं पूरा शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म ही आमे करूवा केवल जदि ऊपर पानी आसब पोखरी रे हाले सफा रहबो पानी गुड़िया पानी पशिबनी हाले काना खाली अमृत ही अमृत रहब तो सेमिति निजर शरीर को तैयारी कर निजर आत्मा सहित से प्रकार प्रस्तुत कर बोली कि भगवान श्रीकृष्ण कहते कौन कहले देखवा 25 नंबर श्लोक सने सने रूप रमेत बुद्धिया द्रुति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्तु नियम्योद् आत्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनां योगिनां सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् पहले सने सने रूप रमे केंती सने सने कहले धीरे धीरे यही जो अभ्यास केमिति करिवो धीरे धीरे अभ्यास करिवो सांगे सांगे करिदेवी कहले हबो नाही सांगे सांगे खाइदेवी कहले हबो नहीं ताकू करबा पई हेले धीरे 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 करा जीव ताहेले जे कि आगो को जीवा तो केंती करबा कहउछंती सने सने रूप रमे धीरे 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 माना उपरमेद करे धीरे धीरे निजर स्थिति को बढ़ाओ उपरति ऊपर ऊपर स्थिति को उन्नत हुआ तल स्थिति रे आमे अच्छे तो आमे जने परिवार रे कौन करे जने आर्थिक स्थिति कमजोर अच्छे बोले कौन करे से सांगे सांग डिया मारे कि जाओ सांगे सांग डिया मारे नहीं से आगो फास्ट चेष्टा करब छोटिया प्रयास टे करब केंती आर्थिक स्थिति को केमिति टिके मजबूत करा जिवो तो आगो बड़ गोटे व्यवसाय से धंदा करबनी आगो केंती करब से छोटिया गोटे ये आरंभ करब से छोटिया व्यवसाय टे करब छोटिया छोटिया व्यवसाय रु धीरे 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 से गोटे बड़ पुंजी को पहुँचब से तो ठीक से प्रकार एटा को मध्य सेमिति करिवार अछि केमिति सने सने रूप रमेत निज स्थिति को सने सने धीरे 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 बढ़ेबार अछि केमिति बढ़ेबा धीरे धीरे बढ़ेबा केंती काहाकू बढ़ेबा बुद्धिया धृति गृहीतयो आमे जो लक्ष्य रखीचे कौन साधना आमे जो साधना कथा कहउछंती साधना केंती करिबा धीरे 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 आगो तो इंद्रिय मान को संयम करिबा साधना जो उपाय बतेछंती एंती बसिवा कथा बतौछंती एंती बसिवा ईश्वरंकर उपासना करिबा बहुत समय लागो गोटे दिन कथा नुहे जेमिति व्यवसाय कले जेमिति बहुत दिन समय लगे करोड़पति हेबा पई केते समय लगे 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष अंबानी रतन टाटा ये मैंने कौन वर्षे रे से प्रकार स्थिति को पहुँचले कि नहीं बहुत वर्ष तांकर लगिला तो धनी हेबा पई से वर्ष लगी 7 वर्ष लगिला तो ठीक से प्रकार धनी रो धनी हेबा पई किए धनी प्रकृति रे किए जे कि निजर जीवन को जानी जाइछि ईश्वर को जानी जाइछि से सबुठ धनी आमे भाबुचे जार पाखरे धन अछि से प्रकृति धनी से प्रकृति धनी नुह
ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦେଇଛି ଏ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ, ବେଶୀ ଧନୀ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଧନୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶୀ ଧନୀ ଅଟେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଆ ଧୃତି ଗୃହୀତୟ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରବା। କାହାକୁ ବିକଶିତ କରବା? ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରବା। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଣିଷର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି ବି କରୁଛି ତା ପାଖରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ, ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖରାପ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଭଲ ଆକାରରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧୃତି ଗୃହୀତ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତୀବ୍ରତା ଆଣ, ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କର, ବୁଦ୍ଧିର ବିକଶିତ କର। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଧି କହିଲେ ସେଠି ବୁଦ୍ଧି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତେଜ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ହେବ କେମିତି? ବୁଦ୍ଧିକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କରିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ତେଜ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ବିକଶିତ ହେବ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ପତନ ହେବ। କେମିତି? ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ରେ, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ। ଆମେ ଯଦି ଚକ୍ଷୁର ଯଦି ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ବୋଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି ହେବ? ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ସେ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି, ମନ, ଶ୍ରୁତି, ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁଛେ, ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛେ ନା, ମନ ଲାଗୁଛି, ମନକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛେ, ହେଲା କି ନି? ମନ ପୁଣି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି କାହାକୁ? ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଇଏ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟା କାଣା ହେଉଛି? ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଏବଂ କେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କଲେ କେମିତି ହେବ, ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା, ଥିଓରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା, ପୁରା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଜ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତି ଗୃହୀତୟ, ବୁଦ୍ଧି ତ ତେଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ତୁମେ କର। ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ତେଜ ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ତେଜ ହେବ, ଆଉ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ, ବେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତି ଗୃହୀତୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୃତି କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକେ ବି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳେନି। ଆମେ କ'ଣ, ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଟମାଟର ଚାଷ କଲି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟର ଚାଷ ବନ୍ଦ, ଭାବୁଛେ କି ନି ଭାବୁଛୁ? ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲେ ନି ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ।
ତ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ନାହିଁ, ଥରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ, ହେଲାନି ବର୍ଷ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କର, ହେଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଯଦି କରୁଛ, ସାଧନା କରୁଛ, ବିଫଳ ବି ହେଇପାରେ, କିଏ ନୁହେଁ ଯେ ସଫଳତା ମିଳିବନି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ବିଫଳତା ହେଲେ ହିଁ ସଫଳତାକୁ ଛୁଇଁବାର ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗେଇବ। କେମିତି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ସେ ତୁମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଚାଷ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ, ଯଦି ବର୍ଷ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲାନି, ଭଲ ଫସଲ ହେଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି? ପାଣିର ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ସାରର ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଖତର ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, କୁସା ଇଏରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କି ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆମେ ପରିବାରର ଇଏକୁ ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି କୃଷିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର କାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା? ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ସେ ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ରହିବ। ହଁ, ସେଠି ଯେମିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କାଣା କରୁଛେ, ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଉ, କୃଷକ ହେଉ, ସେ ସାଧକ ହେଉ, ସମୀକ୍ଷା କରବାର୍ ନାହିଁ, ସେଇଠି ହେଲା ମେନ୍ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରବାର୍ ନାହିଁ, କେତେ କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରବାର୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରବାର୍ ନାହିଁ। ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସାଧନା ଯଦି କରୁଛ, ଯଦି ସଫଳତା ମିଳୁନି, ଫିର୍ ବି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମସଂସ୍ଥ ମନଃ କୃତ୍ୱା, ମନକୁ ଲଗାଅ, କେଉଁଥିରେ? ଆତ୍ମା ସହିତ ମନକୁ ଲଗାଅ। ନ କିଞ୍ଚିଦପି ଚିନ୍ତୟେତ୍, କିଛି ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି? ମୁଁ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଛେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛେ ଏଠି? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛେ କି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛେ କି ନି ନା ଭାବୁଛେ, କାଣା ଭାବୁଛେ? ସିଓର ଭାବବାର କଥା, ଇଟା ସିଓର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଇ ଜିନିଷଟା କନଫର୍ମ ଭାବବାର କଥା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର କଥା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନି ରହିବାର। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ 2-2-5ରେ ରହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ତୁମେ ଭାବ, ଏବଂ ତୁମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯତୋ ଯତୋ ନିଶ୍ଚରତି ମନଶ୍ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିରାଂ, ଯତୋ ତତସ୍ତୁ ନିୟମ୍ୟୋ ଆତ୍ମନେବ ବସମ୍ନୟେ। ଯତୋ ଯତୋ ନିଶ୍ଚରତି, ଚରତି, ଚରତି କଲେ ବିଚରଣ କରିବା, ଚରତି କଲେ ବିଚରଣ କରିବା। କ'ଣ ବିଚରଣ କରୁଛି? ମନ ଗୁଡ଼ାକ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିହ୍ୱା, ଏଇ ଯେଉଁ ରସନା, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି, ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତ ରହିବ ହିଁ। ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହଲୁଛି ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନିବୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଖି ଦିଆଯିବ, ତ ସେ ଦୀପର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେ ଜଳିବ। ସେମିତି ସ୍ଥିର ବନେଇବାର ଅଛି। ଯତୋ ଯତୋ ନିଶ୍ଚରତି, ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ମନଟା କେତେବେଳେ କହୁଛି ତ ଜିଲିପି ଖାଇବି, କେତେବେଳେ କହୁଛି ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି, ଏମିତି। ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେତେବେଳେ କୁରକୁରି କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ। ତୁମେ ବି ବାୟା ହେଇଯିବ, କେଉଁଟା ଦେବ କେଉଁଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଇଦେଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଜୁଲୁମ କରିବ ତୁମର ଉପରେ।
तो ये जो इंद्रिय गुड़ाक अच्छी आमे जदि ताकू सही प्रकार ढंग जदि देदेवा हाले से कौन करब आमको से कब्जा करब से खोजब एटा कर बोलिकी कहब से तो से जो चरुछंती जेते बेले से चरती जेते बेले से माने विचरण करुछंती से विचरण जेते बेले करुछंती ताकू बंद कर कौन कर मनस चंचल अस्थिरम मन सेते बेले चल चंचल रहब स्वाभाविक चल चंचल रहब ततस्तु नियम्य सेते बेले कौन ताकू नियमित भाव में तुम कौन कर निजर अधीन रे रख आत्मनेव वशम नयेत वशम कहले बस कर निजर अधीन रे बस कर हाँ निवृत्ति कर यही इंद्रिय मान को निवृत्ति करदेले ही आ गोटे जिनस प्राप्ति हो जाओ छात्र मान उदाहरण आग ये कहला प्रशांत मनसं हीनां योगिनां सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् अकल्मषम् जहार पाप धुई हो जाइछि कल्मषम अकल्मषम कहले जहार पाप धुई हो जाइछि नष्ट हो जाइछि शांत रजसम जहार पाप धुई हो जाइछि तांकर स्थिति केमिति हेबो शांत रजसम तांकर स्वभाव केमिति हेबो शांत नम्र शिष्ट तांकर व्यवहार चालीचलन केमिति हेबो शांत हेबो स्वभाव शांत हेबो ना तो तुमको जोर रे रागी की कहिबे आ ना तो तुमको क्रोध करिवे आ ना तो किछि जदि विपत्ति आसीगले अधैर्य हेबे किछि हेले अधैर्य हेबे नहीं विपत्ति आसू एते बड़ पहाड़ आसी जाऊ किछि हेले से माने हलचल हेबे नहीं निजर लक्ष्य रु केबे हेले विच्युति हेबे नहीं किए ना जे अकल्मषम जहार पाप संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाइछि से माने से प्रकार स्थिति रे रहिबे शांत रजसम शांत रे रहिबे उपेति यही प्रकार भाव रे से माने रहिबे केमिति प्रशांत मनसम तांकर मन सब बोले शांत रहइबो प्रशांत रहइबो खुशी रहइबो केबे भी दुखी रहिबे नहीं केबे भी दुखी रहिबे नहीं जहाँ भी विपत्ति आसी जाओ किंतु आम मान को जिते बेले विपत्ति आसी जाए आम कांदी पकू हाँ कि नहीं आपण मैंने कांदी थे निश्चित भाव किंतु कहते जे ईश्वर को जानी देछि जे ईश्वर को जानीगला जे जार पाप धुई हो जाइछि से केबे भी विपत्ति आसिले भी से कांदिब नहीं कहीं से जानी जाइछि ये सब जेते सब दुख आसीछि ये सब भौतिक दुख अटे आज अच्छी काली नहीं कहा पे से कांदिब ईश्वर तो स्वयं तांको पाखरे विराजमान करिसंती काहाकू से कांदिब एवं से जो शरीर धारण करिसंती से शरीर तो तार नुहे एवं से होउछि आत्मा अटे से कौन भाग से मु होउछि आत्मा तेणुक से रोदन भी करिब नहीं तार सब बोले केमती हेब प्रशांत मनसम योगिनम सुखम उत्तमम एवं सही योगी केमिति हेब सुखम उत्तमम सब बेले खुशी हेब खुशी रे रहब आनंद रे रहब उत्फुल्लित रहब सब बेले प्रफुल्लित मन से सब बेले रहब तेणुक कौन करबा पई हमको कहउछंती ना इंद्रिय मान को निजर अधीन रे ये हमार 27 नंबर श्लोक पर्यंत सरला बोधे नहीं कि 27 नंबर श्लोक गला इटा जाता आमर है आ टिके देखीदबा गायत्री मंत्र टिके अर्थ देखीदबा
ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एठी जो फास्ट अछि मंत्रर प्रारंभरे सबुथिरे सब मंत्र मानकरे ओम थाए। ओम रो अर्थ होछि ईश्वरंकर जेते ना अछि, ईश्वरंक असंख्य ना अछि। कोठी ब्रह्मा, कोठी विष्णु, कोठी गणेश, कोठी शिव, कोठी जम, एमती बहुत गुड़िए असंख्य ना अच्छी। कहीं गुण आधार रे ईश्वरंकर जो जो गुण अच्छी से अनुसार तांकर ना जंती जड़े कृषक गोटे व्यक्तिर ना धरतु गोटे रमेश, से एकाधार रे कृषक हो पारे, सिलेवाला हो पारे, शिक्षक हो पारे, अध्यापक हो पारे, कलेक्टर हो पारे, विभिन्न प्रकार से पद पदवी रे हो पारे। तो से जमिति रहबो तो जो स्थान रे गले से गुणर अधिकारी अटे। से शिक्षक जदि हैला हेले शिक्षक गुणर अधिकारी हैला। तो ठीक से प्रकार ईश्वरंकर अनेक ना अछि। लोक मानकु से खराब लोक माने जदि खराब कर्म करती हाले लोक मानकु से कौन करे, जम रुदन करे दिए, दंड दिए दिए कि नहीं। जम दंड दिए कहले ईश्वर दंड दियंती। तारमाने ईश्वर दंड दियंती, एमिति दंड दियंती जे से रुदन करे, जीवन सारा भी रुदन करे। लोक माने कानंदी कि नहीं, कहीं भूल काम करथिले तार परिणाम भोगवाकू पड़े। तेणुक से अवस्था से जो ईश्वर कंदे दियंती ताकू, तो तांकर ना होछि जम। तेणुक से प्रकार असंख्य ना अछि। ओम हैला ईश्वरंकर मुख्य नाम। तापर कहउछंती भू। भू भू होछि हमर जो जहा द्वारा आमे कौन करूछे कि बंची छे। आमे बेसी प्रिय केनटा आपण माने जो बंची छंती जीवन रे बेसी प्रिय कोटा, सार्ट साड़ी पैंट एरा सब की नुहे। आपणकर बेसी प्रिय केनटा आपण माने कहबे सबुठु मोर प्राण होछि सबुठु मूल्यवान। हाँ कि नहीं, आखि मूल्यवान आपण माने कहबार नहीं। आखि तो परवर्ती समय मूल्यवान अटे, किंतु सबुठु आउ 10 वर्ष बंची थी हेले जे पर्यंत अच्छी बंची थाए तो एंदे कहूँ कि तो आम जो बंची छे प्राण, ये प्राण कहार द्वारा चलुछि, प्राण शक्ति गोटे अच्छी। मुख्यतः आम कौन भावुचे वायु की आम प्राण बोलिकी भावुचे। क्या वायु वायु अच्छी बोलिकी आम श्वास प्रश्वास करुचे बोले जीवन बंचीचे ना। जिते बेले शरीर मरी जाए बोले कौन कर, वायु तो चालू थाए किंतु तार जीवनटा चली जाए बोलिकी वायुटा चली आउ तार से ग्रहण करि पारे नहीं। तो से जहार जो शक्ति साहाय्य रे जो शक्ति द्वारा ये आत्माटा चालूछि से हला प्राण। एवं जहार द्वारा चालूछि से किए ना स्वयं ईश्वर, जहार माध्यम रे चालूछि। आमे जहार माध्यम रे बंची छे से माध्यम किए ईश्वर। तेणु करी ये जो शरीर, ये शरीर तो गोटे प्राण अच्छी, से प्राण को जे धारण करिछि से किए ना ईश्वर। तेणु करी भू कहउछंती एठारे प्राणर प्राण माने आमर प्राणर भी मालिक जी से होउछंती किए भू। एकाधार रे एठारे संबोधन करुछंती। भू कहले हे प्रभु तुमे मोर प्राणर भी प्राण अट। सब बेची हाँ, प्राणर प्राण कहले तो सब किछि आउ तांको द्वारा ही चलुछि आउ तार माने आउ। भवः भू भुवः
माने कौन कहते भू प्राण प्राण भव एवं स्व प्राण प्राण एवं स्व कहते सुख स्वरूप काण स्व कहले सुख स्वरूप ये जो हमको सुख प्राप्ति होची जहाँ कि सुख प्राप्ति होची से सुखर मालिक किए ईश्वर तांकर माध्यम रे हमको प्राप्ति होची तेणुक से होचंती सुख स्वरूप एवं भुवः जेते सबू दुख के नष्ट कला वाला भी सी अटंत तेणुकरी दुख को विनाश करने वाला भी से अटंती किए ना भुवः तत् कहले सही ईश्वर जे सबू प्राणर भी प्राण अटंती एवं दुख को विनाश भी करुछंती एवं सुख स्वरूप आनंददायक अटंती सही प्रभु को मु कौन करुछि तत् सही ईश्वर को सबितु कहले ये सारा सकल जगतर उत्पत्ति करता जे यही सारा संसार को रचना करिछंती सृष्टि करिछंती से होचंती किए सबितु वरेण्य एवं जे कि वरणीय अटंती वरणीय मुख्य अटंती एवं ईश्वरंकर भी माने देवतांकर भी जे कि देवता सही ईश्वरंकु मु कौन करुछि भर्गु एवं सही ईश्वर किए ना दुख विनाशक भर्गु कहले दुख विनाशक दुख को विनाश करिवा वाला देवस्य देवतांकर भी देव अटंती धीहि मोर बुद्धि को कौन मोर विद्या विद्या मत दियंतु ता सहित आउ कौन धीहि बुद्धि को धियो यो न प्रचोदया ठीक रास्ता रे ठीक मार्ग रे कौन करंतु प्रेरित करंतु जहाँ फल रे कि जीवन रे उन्नति हेबो ये है आमर गायत्री मंत्र आम व्याख्या कले वर्तमान शांति पाठ करवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुष रामचंद्र की, पवित्र वैदिक सनातन धर्म की, धर्मवीर पंडित लखराम जी की, देश धर्म पर बलि देने वाली वीरों की, आर्यवर्त की सभी ऋषि मुनि की, धरती माता की, गौ माता की, वेद माता की, हमारा जीवन ग्राम और समस्त लोकंकर मंगल हेवन एक बार हरे हरे बोल।